26வது தசகம் கஜேந்திர மோட்சம். மோட்சாபிராகம். இந்திரத்யும்னः பாண்ड्यकण्ठातिराज त्वद्भक्तात्मा चन्दनात्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नति प्रालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तम् आदित्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संवृत क्रोधभारः सप्तात्मा त्वं हस्तिपूयं भजेति सप्तैवादैनं प्रत्यगात् शोभिलेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वं स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुक्ताम्बोधिर्मध्यभाजी त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोयं वसाभिः सर्वान् जन्तून् अत्यवर्तिष्ठ शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशस्य शक्या सोऽयं केतान् अव्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते कर्मदान्त सरस्यां यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे देवलस्याभिशापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि स्रन्तितोऽसि स्वगानां तत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाख्य सिद्धैः नक्रान्तम् अस्तिवर्यं व्यतास्त्वाम् आर्तिं व्यक्त प्राक्तन ज्ञानभक्तिः क्षुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्त्वं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वकादीन् परात्मन् नमोऽस्तु ते अखिलकारणाय निष्कारणबुधकारणाय सर्वागमौनाय महार्णवाय नमो भवर्काय परायणाय नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्राह्मेत् साध्यैर्नाहम् इत्यप्रभाते सर्वात्मा त्वं पूरिकारुण्यवेगात् दास्यारूढः प्रोक्षितो पुरस्तात् अस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यतारि गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स हस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतत् वृत्तं त्वाञ्चमाञ्च प्रकेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं कतस्त्वं धिष्ण्यां विष्णो पाहि वातालये च। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।